अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल है कराच से, जो टीएलपी के हेडक्वार्टर चौक यतीमखाना में हो रहा है। पुलिस और कारकुनान आमने सामने हुए। उसके बाद बड़ी टेंस सिचुएशन बनी हुई थी। पूरा दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत पंजाब का रिएक्शन तो सामने नहीं आया, लेकिन वज़ीर मुमलिकत जो वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी, उनका अलार्मिक मौक़िफ़ सामने आया है। और ये लगता था कि कोई इस तरह का वो बयान देंगे कि शायद इस मामले की जो हाइप क्रिएट हुई है, जो अलार्मिंग सूरत हाल बनी हुई है, जो मामला ख़राब हुआ है, हालात बिगड़ रहे हैं, तो उसमें वो उनका जो बयान है वो आग बुझाने वाला काम करेगा। लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट आई है, उनके पास पोर्टफोलियो है और जो इंकशाफात उन्होंने किए हैं और जो टीएलपी की क़यादत है, उन पर उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगा दिया है। और उनका ये कहना है कि ये बातें बताने वाली नहीं हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कमर भट्टी मौजूद हैं, लेकिन तलाल चौधरी ने क्या कहा, मैं पहले उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ। तलाल चौधरी ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा बड़ी खौफ़ी और जुर्रत के साथ बड़ी बेखौफ़ी और जुर्रत के साथ तमाम फ़ोरंसा उठाया, बल्कि अमली तौर पर हम इन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने वहाँ के लिए इमदाद रवाना की। पाकिस्तान में फ़लस्तीनी बच्चों को लाकर तलबा को यहाँ तालीमी इदारों में दाखिल किया। फिर अमरीकी सदर ने गज़ा के मसले को हल करने के लिए जिन 8 मुसलमान ममालिक को बुलाया, उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। उन्होंने कहा 20 नकाती अमन मुआहिदा तश्कील दिया गया, जिसमें पाकिस्तान का इनपुट शामिल है। गज़ा को अमन चाहिए, बयानबाजी नहीं चाहिए। अगर हमास और गज़ा ने कबूल कर लिया तो बाकियों को क्या एतराज़ है। उनका कहना था कि जब गज़ा पर से इसराइल का कब्ज़ा ख़त्म होने जा रहा है, क्या वो उनको कबूल नहीं। इस मौके पर इस तरह के मार्च करना क्या दुरुस्त है, और वफाकी हुकूमत ने हमेशा से पुरअमन मार्च और एहतजाज की इजाज़त दी है। उन्होंने कहा जमात इस्लामी ने आज भी गज़ा और फ़लस्तीन के लिए बड़ा प्रोग्राम किया, इसकी इजाज़त दी गई और उसके एसओपीज़ पूरे किए गए। मुझे ये बताइए कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कहाँ इजाज़त मांगी और क्या एसओपीज़ पूरे करने की यकीन दहानी कराई। तलाल चौधरी ने कहा कि टीएलपी के सरबराह इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करते हैं, गालम गलोच करते हैं। तो ये इशारा उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो आंसर रिज़वी हैं उनकी स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा कि जिन एहतजाज करने वालों को गिरफ़्तार किया, उनसे पुलिस पर हमला करने के लिए शीशे की गोलियाँ, नमक, नुकसानदा केमिकल, डंडे, फेस मास्क, आंसू गैस के गोले और गन्स बरामद हुई हैं। क्या ये पुरअमन एहतजाज है? तलाल चौधरी का कहना था मुस्लिम उम्मा की ये कोई छोटी कामयाबी नहीं कि इसराइल को फ़ौज निकालनी पड़ रही है और गज़ा के लोग किसी तरह का मुआहिदा चाहते थे, यानी उनको इनका हक मिल रहा है, जो गासिब है वो शिकस्त खा रहा है। और इस मौके पर हम यहाँ एहतजाज का ऐलान करते हैं, और वो भी फ़साद के लिए। उन्होंने कहा गज़ा तो एक बहाना है, वहाँ तो लोगों को अद्वियात चाहिए। ये बताएं वहाँ आपने कितनी अद्वियात भेजी हैं? सवालिया निशान। उन्होंने कहा इस बात पर रियासत, हुकूमत और तमाम अदारे मुत्तफ़िक़ हैं कि मज़हब के नाम पर किसी मनफी सियासत की इजाज़त नहीं, और एहतजाज तो दूर की बात है। रियासत, हुकूमत और तमाम अदारे, अहम जुमला है उनका, मुत्तफ़िक़ हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि रियासत पाकिस्तान का ये फ़ैसला है कि किसी किस्म की ऐसी इंतहा पसंदाना सोच जो पाकिस्तान के मफ़ाद, दीन इस्लाम और पाकिस्तान के मफ़ाद को नुकसान पहुँचाती हो, ऐसे लोगों की सियासत की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। वाज़ेह है कि तहरीक लब्बैक ने 10 मार्च को, और साथ में उन्होंने जो क़यादत है वो ये कहा है कि ये V8 में घूमते हैं और इनके जो कारनामे हैं वो यूँ मीडिया पर बताने वाले नहीं हैं। वो पता नहीं क्या कारनामे हैं। भट्टी साहब एज़ अ सीनियर सहाफ़ी, ये स्टेटमेंट 24 घंटों बाद तकरीबन आई पार्लियामेंट हाउस के बाहर, आप क्या कहेंगे? ऐसे में हुकूमतें क्या करती हैं, और जब मेस क्रिएट हो जाता है तो फ़रीक़ सानी का क्या रवैया होना चाहिए? बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, ये सारी स्टेटमेंट आप जो पढ़ रहे थे तलाल चौधरी साहब की, इसमें जो बातें उन्होंने की हैं, बेशतर बातें मैं उससे इख्तिलाफ़ नहीं करता। मैं समझता हूँ ठीक है, एक एग्रीमेंट हो रहा है, हुँ, उसमें अमेरिका का क्या किरदार है, 8 मुस्लिम ममालिक का क्या किरदार है, उसमें हमास का क्या किरदार है, उसमें गज़ा की जो आप कह लें कि पूरे इलाके का जो कंट्रोल जो है फ़लस्तीनियों को दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि इसके ऊपर किसी को भी इतराज़ नहीं। लेकिन ये जो इसके साथ-साथ कुछ बातें हैं, हुँ, जो मतलब ऐसी हैं जो जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ कि वो एक ब्लेम गेम में पड़ने वाली बातें हैं। हुँ, और ये हमेशा हुक्मरानों को उसको याद आती हैं जब वो
یہ اس طرح کے نوعیت کے ایکشن لیتے ہیں. مطلب یہ بلیم گیم جو آج اسلحے کی آپ کہہ لیں یا ان کے پاس شر پسندوں کے پاس شیشے کی گولیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ بلیم گیم ہم نے مالٹون میں بھی دیکھی کہ مالٹون ثانیہ مالٹون جب ہوا تو اس وقت کہا گیا جی کہ ماڈل ٹاؤن جو منہاج القرآن کا مرکز تھا وہاں سے جناب جو ہے نا کوئی ہمیں بڑی خفیہ قسم کی بڑی خوفناک اطلاع تھی کہ وہاں سے پولیس کے اوپر جو ہے کوئی حملے ہوں گے، فائرنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو تھا وہاں پہ آپ کے سامنے دیکھا گیا اس وقت کتنے لوگ شہید ہوئے. تو ابھی ایک اور بلیم گیم میں دیکھ رہا تھا کہ تھوڑے دن تک جب چل رہی تھی حکومت اور اے این پی اکٹھے چل رہی تھی تو کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایم ایل ولی کو کہاں سے پلاٹ وہ اس کو وزراء کے انکریج میں کیسے کسی کیسے وہاں پہ ان کو بھائی آپ نے خود لوٹ کیا جب آپ کر رہے تھے اس وقت تو آپ کو کوئی پر حکومت پنجاب کا پہلے موقف نہیں آنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ چیزیں خوفناک ہیں. ہمیں دونوں طرف ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جہاں ہم توقع کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے لوگ یا باقی جو بھی پروٹیسٹرس ہیں ایک اپنا نقطہ نظر کو بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کچھ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اسٹیٹ کو بھی اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن رات کو جو کچھ ہوا دیکھیں میں اسی روٹ پہ ہی مطلب میرا ایک بالٹون میں گھر ہے، رات کے میں ادھر سے ہی گزرا ہوں اور ایک بائکیا کے ساتھ میں تھا تو بڑے حالات کشیدہ تھے نظر آ رہے تھے. اس موقع پہ ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ بائک کو بھی ظاہر ہے مین ملتان روڈ پہ تو کنڈیشن نہیں تھی کہ ہم جا سکتے تو پھر ہمیں اندر گلیوں سے اوپر جانا پڑا. شیلنگ فیل ہوئی باقاعدہ، یہ میں رات 2 بجے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ آنسو گیس کی جو شیلنگ تھی وہ پرابلم دیکھیں اگر انہوں نے مظاہرے کی اناؤنسمنٹ کی تھی، مظاہرہ نیچرلی اناؤنس ہوتا ہے اور جو مظاہرین ہوتے ہیں وہ ریاست کو مظاہرہ کوئی پوچھ کے تھوڑا کیا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں پوچھ کے بتا کے، مظاہرین اپنا بتاتے ہیں کہ جی ہم اس ایشو کے اوپر مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، ریاستی ادارے اس کے اوپر اپنا ایک لائحہ عمل طے کرتے ہیں. تو اگر مظاہرین لاہور میں کسی جگہ پہ بھی احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، ریلی لے کے آنا چاہ رہے تھے، نہیں وہ اسلام آباد فیض آباد سے جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے یا اسلام آباد جانا چاہ رہے تھے اور مطلب لاہور میں اگر کونسل جنرل یا اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کے باہر احتجاج کرنا چاہ رہے تھے تو احتجاج تو دیکھیں ایک حق ہے نا، امریکہ تک بھی بات پہنچنی چاہیے کہ ٹھیک ہے. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ غزہ میں امن ہونا چاہیے، ساری دنیا کہہ رہی ہے اور پاکستان کے سارے بچے نے کہا کہ یار یہ اسرائیل جو ہے نیتن یاہو جس طریقے سے ظالمانہ اور قاتل بنا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی لگام ڈالیں. فرما دیجیے آپ کی چونکہ اسی دشت میں آپ جرنلزم چیزیں ایسے میں حکومتیں انگیج کرتی ہیں یا پہلے ہی ایکسٹریم لیول پر چلی جاتی ہیں؟ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اجازت نہیں مانگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طلال چودھری صاحب کا موقف جو ہے نا یہ کمزور ہے کہ اجازت نہ مانگنا. تو آپ انگیج کر لیتے، آپ ان کو انگیج کرتے، آپ ان کو دیکھیں انہوں نے مظاہرہ کرنا تھا تو مظاہرہ کے حق کو کیوں روک رہے ہیں؟ اچھا مظاہرہ تھا مطلب اب آپ مظاہرین کے اوپر اگر آپ سنگین الزامات عائد کریں گے مطلب اتنے تو نہیں ہیں. مطلب یہ جو چیزیں یہ جو بیانیہ ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ مظاہرین کے پاس کوئی پتہ نہیں کتنا خوفناک اسلحہ تھا، بھائی ریاست سے زیادہ تو خوفناک اسلحہ نہیں ہو سکتا ان کے پاس، وہ کیا زیادہ سے زیادہ لے کے آ رہے ہوں گے. تو یہ جو ایک کمزور سا موقف ہے نا، تو یہ لاسٹ میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مظاہرین کا حق ہے احتجاج کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں. اور تھوڑی سی ذمہ داری میں ان کے اوپر بھی ڈالتا ہوں کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے کوئی نارمل حالات سے نہیں گزر رہا، اور پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی ایک ملک اپنی مداخلت نہیں کرتا. ہم دیکھ رہے ہیں، بارہا دیکھا ہم نے کہ یہاں پہ کئی ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم بات تو کرتے ہیں نا کہ یہ کہ را کے معاملات ہیں، خالی راہ نہیں ہے، کئی ممالک کے، کہیں ایران کے کچھ مفادات ہوتے ہیں، امریکہ کو کچھ مفادات ہوتے ہیں. ہر ملک اپنے مفادات کے لیے اس طرح کی پروکسی وار اس طرح کی چیزیں کریٹ کرتا رہتا ہے. لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اب قائم رہنا ہے، اس ملک میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا، تو پھر ہمیں بھی کچھ رسپانسبلٹیز اون کرنی پڑیں گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ایز اے شہری، ایز اے پولیٹیکل جماعت ہمارا حق ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اون کریں، اور ریاست کی بھی یہ ذمہ داری کہ وہ شہریوں کے اوپر لٹ دے کے نہ چڑھ پڑے. ہاں یہ ہے کہ کسی نے شیلنگ کا حکم دیا. یہ جو رات واقعہ ہوا ہے نا، دیکھیں یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے 26 نومبر کے اسلام آباد کا واقعہ ہوا،
बहुत प्रोपेगेंडा हुआ सोशल मीडिया के हाँ ऊपर बहुत हुआ, मैं उधर ही था, आपसे मेरी सीधी डिस्कशन जो गोली थी चली। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक गंदा खेल खेला जाता है, उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत तो इसको भी समझना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहरियों का हक है कि वो एहतजाज करें। तलाल चौधरी के मौक़ों में मुझे इस हद तक बिल्कुल कमज़ोरी नज़र आती है कि वो जनाब इतने संगीन इल्ज़ामात लगा दें। तो ये जो है ना, ये थोड़ा-सा भोंडी हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा तमाम पाकिस्तानियों को करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। गज़ा में अमन हम सब की सब प्रायोरिटी गजा में है, अमन और हम वही चाहते हैं, फ़लस्तीनियों को अगर उनका हक कंट्रोल मिला। मिल रहा है गज़ा का, हाँ जी, ये इसके ऊपर खुशी है। और अगर हमास ने इस मुआहदे को माना है, तो मेरे ख़्याल है कि बात ये है कि खाली अब हम एक चीज़ में फँस के बैठ जाते हैं। पाकिस्तान और फ़र्ज़ करो इंडिया के दरमियान कोई अमन का मुआहदा होता है, हाँ जी, तो सऊदी अरब को, मिस्र को, ये बाकी ममालिक का कोई ये तुक नहीं बनता कि वो कहें जनाब कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में क्यों एग्रीमेंट कर रहे हैं, अमन एग्रीमेंट कर रहे हैं। भाई हमने अपने रीजन में बैठ के अपने अमन को चलिए अपने भट्टी खिते में साहब करना है। बहुत शुक्रिया, सेमली वो अपने रीजन में बैठ बहुत के अमन अमन को शुक्रिया। ये करे। बात हमें कहीं और पाकिस्तान को निकल प्रायोरिटी देनी कोई चाहिए। और निकल जाएगी भट्टी साहब, खुल के मैं एक जाते-जाते एक बात ज़रूर करूँगा, और हुकूमत ने तो जो कर दिया, और हम गाहे-बगाहे कुछ इस तरह के हालात पैदा ना हों, दबे लफ्ज़ों में इज़हार करते भी रहते हैं, हम पर कुछ एलिगेशन भी लगते रहते हैं, वो चलें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कुछ इर्द-गिर्द देखना चाहिए, जिस जानिब गाहे-बगाहे इशारा होता रहता है, और अल्लाह करे कि हालात उस जानिब ना जाएँ। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।